share my screen. Okay, so the topic is combine na lang lesson number, may skipping no tanong tabo. For first topic kasubong is among software integration. So objectives, of course naman description naman naton, integrating the data between applications, no, not only in Pareho-based Excel sa Word but also for other office apps nga pwede naton nga ma-integrate. Also, we would also describe the paste link commands and linking objects and embedded objects, kung ano na sila nga, kung ano nila purpose, kung ano nang ginaubra nila. Then for vocabulary, we have a few terms, container application, ang destination program, also the embedded object, link object, object linking and embedding, ang shortcut yun yung OLE, then the source program. So by basic functions ng software integration, integrating data from one Microsoft Office program to another. So when you call the object, that is the data or information that you want to share between programs, naman natong term. Then we have three methods for inserting these objects in Microsoft Office from one program to another, and these are the copying, pasting, embedding, and linking. So in the term naman sa copying, pasting, it's similar so ang copy paste naton. So kung mag-copy paste sa mga text, no, or other objects sa aton nga MS Word, pareho na pag-edit sa Word, ang functioning niya nga ginaobra na is the same man when you do it between programs or documents. So example, if you copy the pasted a chart from Excel into Word, worksheet naman will become a table in a Microsoft Word and can be modified by double clicking it. Later on, ma-demo sila about that. If may ibang mga hindi ko familiar sa amo ng function. So changes made to these objects and words are not reflected in Excel. So the same and vice versa naman, changes made in Excel are not reflected in Word. But in this example, ng Word document na siyang output, but ang table ni nga ginbutang nila is from the ginublan sa Excel nga file, highlighting the specific cells to sa aton Excel nga document, and then copy pasting it to the MS Word naman yung document. So the advantages sa copy paste is of course given naman nga post lang you don't need to write out the words, no. Kung example, kung table naman, mas hapos na gid kay you don't need to create another table, may butang nyo naman sa isa ka document, and for every new document nga butang sa table, hindi nyo na nga you won't need to do it from scratch na. So ang disadvantage naman niya, of course, ma-file size naman ako kag ang objects not updated when the source document is updated, and occasionally the object cannot be edited. Pero later on may isa i-define nga pwede pa nato ni maobra, which is given, hindi na siya maging disadvantage later on. So this is what we call the object linking and embedding. It is a technology developed by Microsoft now that lets a user create a document or object in a program and then link it or embed the data into another program. So you basically can embed or link all or part of an existing file. So the program used to create the object is called the source program, and the program that will contain the link or embedded object is called the destination program or the container application. Dala lang may nagsalod. Then so for embedding object, no, if you inserted an image in a Word document from MS clip art collection, that is the term, no, for embedding embedded object, and it is a static, mga static, as is na siya, kung anong nakopy mo tong image, hindi mo na siya visually ma-edit nga do ang anong yung
nature yang feature pag copy mo amo na gid na siya, hindi mo na siya ma-modify. So changes are made on the object in the source program. These changes are not reflected on the object in the destination program. So the object, however, can be modified in the destination program via the via there is a example. So a Word document embedded in the Excel worksheet. So ang Word documents ini pwede man nang kuha naman sa Word document dito na siya edit, tapos pag i-copy paste mo na sa dayon diri sa Excel worksheet. So man na ning iyang tsura. Kung ano tong this is kung specific table to or group of text, pag-copy mo na ni sa Excel na worksheet, maging ano siya, it would occupy the box din siya, or ang within a range of cells nga pwede gamiton as amo ng content niya. So depende man lang kung paano mo siya copy. Kung example, inbuta mo siya nga diri sa embed sa fill up part, ang fill up part niya lang na amo na nang i-paste tan kato sang amo to sang group of text to or isa ka paragraph ang copy pa. So for embedding, the main advantage is that the user will have an independent copy of the data. So kung mga bagong independent copy, kung ang source data ito ma-delete, for example, ang in-copy mo na tong object nga ara na to sa destination data mo, hindi mo siya maapektuhan. So ang disadvantage naman lang, it requires more RAM when updating the source object given the embedded kay basically you're linking two different programs So ang RAM mo na siya na lang stores ng temporary data sina. So as you go nga sige mo edit tong source object kag ang destination object update man, store man na ang data nga gina-edit mo sa imong random access memory. And so the embedded object is not updated if the source is updated, and embedding increases file size given na to gina. So regardless of what part of the source document a user select to embed, the entire document is embedded in the target document. So if the source document contains confidentiality amo na private data naman, may chance nga ma-expose din siya kag malik or makabalo ang iban to nga sa destination object in case nga ang destination document mo to is open access plus iban. So linking naman, when we describe a link object, it retains the connection to the original file. So given the source document displays a representation of the linked data, and any changes made to the source file are reflected to the link object. So ang bali ni siya, ang dynamic ni siya nga version. Kung may say embedding is static, ang linking naman is sort of a dynamic nga copy pasting of an object. So this is useful when the information is maintained independently and you can link an entire file to another program. So the advantage is that the file stays small, okay, dinalink lang siya, and then the data is maintained in one place for editing masapos na siya and updating. So for example, kung sa inyong table to ang Excel file nyo itong source table, amo na itong inyo i-update kag once nakalink na siya sa example sa Word document may isa to ka part sa paragraph niya, may table to siyang describe sang paragraph. So kung ang data katong table i-update mo, you just only need to edit ang iyang link na Excel document. So kung sige mo to update sa piyak, amo na mo to dayon ga update man dayon to ang resulting table tong output sa imong Word document. So ang disadvantage naman lang is that it is only a pointer to a specific file. So kung mag-delete ka or rename or you move the original file, hindi mo na naman edit sa destination. And also you need to access the source program to make any changes. So summary ng 3 methods naton to kina. So ara na siya MS applications, other software programs, copy pasting data or object program and pasting into the program, and object linking and embedding technology.
So embedded object static, well as a link object is can be modified in the container application when it is changed in the source document. So ano lang ko, ma-check, ma-give lang ko example for that setup na for bilang sa mag MS Word or Excel. Check ko na open ako di ka. Wait lang. Example. Okay, share what screen ko. This is so this example here, open akong duwa ka file. This is muna natin MS Word kag ang Excel sheet. So kung amo na yung so may ipot sa datang table, example di mo na yung column 1, column 2, column 4. Tapos may data ito rin yung butang. Basic na ito numbers ng example. Then we'll try to embed it to our document or Word document. Or let's say link na lang. Kasi masapos ang linking, mas preferred siya kay mas kung mag-edit ka sa table later on, mas masapos nag-update na doon sa inyong Word document. So dito na gamay. Usually if we do this, copy yun ta. And then file, or you can just right click, copy, tapos data paste, or you can just do this is static yung version. So naka-table man siya, again since wala tasang border, ito na yung border para mas makita na ganyan. So yan, dito lang niya. Mali. So maning sa tanya table. But if we would have to paste na option, link and use destination cells, and then pili mga picture or kanong design sa destination mga document mo man sundon niya. So depende sa paste options nga gamiton niyo. Ang isa din example is ang ginagawa before sa mga data naman is creating graphs. So this is also an example yun yung pwede ka link. Tama mo na example select na
Muna insert ito last time. Insert pie chart no. This is muna yung representation niya pero hindi ko gamiton ta. Insert bar graph na gano'n, or line. Ito muna example ng 3D line. So nga mo na yung file, once na obra mo na ng chart mo, pwede mo na siya makopy sa sa Word. Saka mo na itsura na sang chart, semi-dynamic naman siya dayon. Kay kung gina-edit nyo na di ang values dire, ma-update na siya. For example, so nakita nyo na-update siya. And dire man, nag-change man ang graph. Kung notice itong gray gigil na, ari mo ang nakita numbers. Nag-adjust man ang gray nga line naman sa sa series 3. So dire naman sa dire nga side man siya, nag-update man siya. So mga nang isa natin nga basic nga application. So later on kung kung may mga sa research nyo, for example may mga data ka mo edit nga ginbutang nyo sa tables, I would suggest nga butang nyo na sa Excel, using Excel lang para mag-tables, tapos mga calculations nyo dayon ng brown yung manada. Tapos kung ano outputted nyo, kung ganun lang ito yung butang nga chart, dili lang ka mo refer using the insert no. Same method mo the last time naton, highlight mo ang table, then you insert money, tapos pili ka sang appropriate nga graph na gamiton nyo. So once maggawa na lang graph, mo na i-copy nyo, tapos i-paste nyo na di kung sa din nga document nga example sa paper na may mga text na di or may caption, batang caption or text, tapos table, chart number chart number 1, tapos example text. So dito na ba ning magamit nyo, dili na siya. So once nga ma-update nyo na di, ma-update pa ning diri nga data, pero make sure nga kung pareho mo itong kikina yung mention sa slide, ang inyong destination nga Excel nga file hindi mo gid pag i-move or pagdulaon. So preferably kung ara din sila sa naka-save na siya dapat sa same folder man sa inyo nga Word document. So kung may mga tables ka man di, kung nabutang nga pareho sa ni, ang source niya nga Excel nga file should also belong to the same folder, para nga ma-make sure nyo nga ang origin nga na link na nga tables, ang graph, ma-retain ang iyang na location. So any question on that example? Pwede mata ka later o basi mata kung similar na activity about that. May question about the software integrations in your practical application naman lang itong yung best nga use sa current, pero later on kung may need pa kamo sa ibang MS Word applications or any office apps ang Microsoft nga pwede nyo magyapon ma-integrate. Ano pa bang kot? Wala na, sir. Ayan. Sir.